mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mohon perhatian bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar. Hadirin diingatkan agar memastikan telefon bimbit dan mikrofon anda sentiasa dalam berada peraturan senyap sepanjang majlis berlangsung. Dan sedikit makluman, program akan bermula tidak lama lagi. Bagi peserta yang masih belum mendaftar, pendaftaran masih boleh dilakukan menerusi link yang akan kami sediakan di ruang chat box. Kerjasama daripada para hadirin dan amatlah dihargai. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, semoga diiringi restu ilahi. Yang berbahagia, Dr. Emilia binti Muhammad Noor, penasihat program gejala body shaming dalam kalangan pelajar RPT dan pensyarah bagi kursus insan guru profesional Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang dikasihi Saudara Muhammad Mustaqim bin Tajuddin, pengarah program gejala body shaming dalam kalangan pelajar IPT. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, diminta untuk memastikan mikrofon sentiasa berada dalam pengaturan senyap sepanjang lagu Negaraku dan Ibu kandung Sulu Budiman.
Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Heather Nina Johannes, pelajar tahun 3 dari ISMP Bimbingan dan Kaunseling UPSI selaku pengacara majlis program pada hari ini. Syukur kehadirat ilahi kerana dengan limpah izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini. Saya mewakili pihak majlis mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadirat saudara dan saudari ke webinar gejala body shaming dalam kalangan pelajar IPP. Hadirin sekalian, menambah keberkatan program kita pada pagi ini, marilah kita mengaminkan doa yang dibicarakan oleh saudara Mursyid Zulfikri. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang berhak memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucilah dan rahimmu ke atas majlis webinar pagi yang dijalankan pada pagi ini ya Allah, dekat pada hari ini. La ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid, memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacak kami dan daripada segala perkara yang boleh melalaikan Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada saudara Mursyid Zulfikri atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpah berkat. Hadirin yang dimuliakan, adat berbahasa menyimpan pesan, adat upacara menyampai ucapan. Sebelum tirai dibuka, saya ingin membacakan sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Nama yang diberi Saudara Muhammad Mustaqim bin Tajuddin. Beliau merupakan anak kelahiran negeri Pulau Pinang. Kini sedang menuntut di UPSI dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Dan kini berada di tahun ketiga. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Muhammad Mustaqim bin Tajuddin untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Hai, morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar ke saya bercakap? MC, can you hear me clearly? Ya, boleh. Okay, alright. Should I begin now? Okay. Alright, before I present my slide, I would like to thank for the MC for the wonderful introduction this morning. And thank you so much for all the participants who involved for today's webinar.
So for today's topic, I will be recovering about the body shaming amongst the IPT student. Okay, regardless of IPTA or IPTS. Okay, jap. Let me share my slide first. Okay, is my slide visible to you? Can everyone see my slide? I'm presenting right now. Boleh. Boleh nampak? Okay, alright, good. Okay, alright. So, once again, thank you, MC, for the wonderful introduction earlier. Okay, before I begin my some kind of not so lecture, just will be a refreshing. Okay, my name is Muhammad Mustaqim bin Tajuddin, and I'm currently pursuing my bachelor degree in guidance and counselling, and currently in the semester 5. Okay, so I think most of you have known my background. I was born in Penang and still currently pursuing my degree lah in Universiti Pendidikan Sultan Idris. So today's topic would be very very interesting because this topic is what they call not so, what they call orang panggil, bukan yang kita tak pernah dengar, yang we always hear every day and every time. So I think trigger warning, so I will be talking most of the content, some of the content will be some trigger warning. So nanti please bear in your mind, ini kita sharing, jadi we are still learning from time to time. Okay. Alright, so as you can see in front of your screen will be a Stop Body Shaming webinar, which is Love Yourself. Okay, alright. So, kita akan straight away to the introduction, pengenalan. Okay, alright. So, sebelum tu, before I begin, body shaming dekat Malaysia ni bukanlah benda yang cakap lama ataupun dah basi lah. Benda ni bukan benda yang lapuk. Jadi benda ni yang selalu yang maybe some of us already encountered or still encounter with this kind of stigma. Okay, let's see for the introduction. It says here, body shaming, oh my god, body shaming is perbuatan yang mengatakan sesuatu yang negatif tentang tubuh seseorang tersebut, dan ia boleh mengenai badan kita, okay, badan kita sendiri ataupun juga badan orang lain lah, okay, dan ia juga mengenai ulasan mengenai saiz seseorang, umur, rambut, pakaian, makanan, dan kita punya tahap daya tarikan untuk orang. Okay, saya bagi sebagai contoh lah, okay, sebagai contoh. Kita tengok, ini macam you all tengok dekat dalam slide ni, ada sikit macam perkataan yang selalu kita dengar dan saya pun pernah dengar sebelum ini. Okay, dan benda ni kerap berlaku, sama ada kat tempat kerja ke ataupun macam tempat belajar pun selalu juga berlaku. Dan
kita pun kadang-kadang tak tahu bahawa perbuatan yang kita buat tu ialah body shaming. Okay, we just do that without realizing that is body shaming. Okay, so antara contoh-contoh ayat yang kita boleh tengok yang boleh selalu kita dapat ialah makin bambam lah awak sekarang. Kena exercise bagi kurus sikit ni, bagi kurus sikit sebab awak dah nampak bambam. Okay, jadi these are the, okay, alright, sorry, sekejap ya, admit view. Okay, alright, so we should continue. Okay, these are the common what they call statement we receive from the certain people, which is the first one is makin bambam lah awak di sekarang, kena exercise sikit ni, bagi kurus sikit. And then the second one is kurus sangat lah awak ni, kenapa tak makan banyak sikit lah, bagi berisi sikit, you look so thin, you have to be a bit thick. So these are the common statement we receive every day. Okay, alright, dan ayat-ayat ni mungkin selalunya kita dengar from time to time, dan kadang-kadang kita rasa macam ayat yang kita cakap ni tak enak untuk didengar. Okay, dan kita pun jadi macam, kalau kita sebagai bangsa, kita of course kita akan rasa macam triggered, cakap okay, this statement shouldn't be said to me, it is so inappropriate. Okay, alright. Okay, ia juga berlaku, okay, dalam slide ni dia cakap ia juga berlaku apabila seseorang tu, this particular person is being mocked ataupun downgrade by few comments, sebab kita ni tak memenuhi standard masyarakat tersebut. Okay, mungkin sebagai contoh, macam ada satu orang A ni, dia cakap dekat orang B, sepatutnya orang B ni dia kena jadi orang macam A, sebab orang A ni dia kurus, dia tinggi, dia putih, dia cantik. Okay, ini untuk perempuan. Okay, dia cakap dekat orang B, okay, you should be like me. Okay, you should be like me, you should look like me, and your body must be look like me. So of course lah orang B ni akan rasa triggered. Okay, orang cakap, kenapa aku nak kena ikut kau? Aku ni tak elok ke? Okay, so dia akan rasa macam downgrade di situ. Okay, so we continue for the third slide. Okay, komen-komen yang diberikan ni nampak seperti nasihat. Actually, nampak macam nasihat, tapi ia disampaikan dengan niat yang tidak baik lah, dan mereka rasa orang yang buat body shaming, dia rasa macam bagi motivasi untuk victim ni, okay, untuk jadi lebih sihat, tapi without we even realizing that we are actually downgrading that particular person. Okay, dan it is give negative side to that particular person. Okay, dan most common yang kita boleh tengok yang jadi body shaming ni, yang selalu kalau kita most of guys yang selalu macam kita, ialah sekarang ni kita more into our phone, right, our smartphone. So every day we scrolling all the social media, Facebook, TikTok, so on and so forth lah. Okay, jadi kita akan selalu tengok komen-komen, dan saya juga pernah tengok komen-komen dekat dalam social media ni, cakap gemuknya, kurusnya, macam papan lah, macam tiang lah. Okay, ini antara ayat-ayat yang selalu saya tengok, dan saya rasa awak semua dalam yang join ni pun mesti selalu tengok dekat dalam social media komen-komen tu. Jadi this thing shouldn't happen. Okay, this thing shouldn't happen. Okay, dan okay, apabila kita tengok orang yang buat body shaming ni, we cannot just keep quiet. If we keep quiet, meaning that we are supporting them to doing so. Okay, dan kita tengok kat sini, tidak sepatutnya kita hanya diam dan biarkan sahaja orang yang melakukan perbuatan unsur body shaming ni terus dengan dia punya perbuatan. See, meaning that apabila kita hanya mendiamkan diri, ia seperti sama kita bersetuju dengan perbuatan tersebut, dan secara tidak langsung kita menggalakkan perbuatan tersebut. So as I have said earlier, we shouldn't do that, we should stop that. Okay, alright. Dan satu lagi, body shaming juga sering disalah faham.
sebagai berlaku hanya kepada mereka yang mempunyai saiz badan yang lebih besar, okay, daripada orang lain. So as I said to you earlier, orang besar ke orang kurus ke, dua-dua tetap kena judge, kena perli. Okay, kalau macam awak gemuk, awak kena perli. Okay, awak kurus sangat, awak pun kena perli. Jadi benda tu macam tak tahulah, orang mungkin tak tahu apa yang diorang nak. Kurus sangat tak boleh, gemuk sangat pun tak boleh. Okay, dan untuk kurus punya part ni, kita tengok kurus sangat kau ni. Okay, tapi kita ingat, kita yang cakap dekat orang tu, cakap kurus sangat kau ni. Okay, mungkin kita cakap benda tu tak ada unsur negatif. Tapi orang yang terima statement daripada awak, dia akan terima dari sudut negatif. Sebab dia akan rasa diri dia macam triggered. Cakap kurus sangat pun tak boleh ke? Dia macam tu. Okay, dan kalau macam kita anggap benda tu pujian, kita cakap kurus sangat ni, actually kita yang we are not doing the right way. Okay, even we think we are doing the right way, no, we are don't. Okay, we do not doing the right way. Okay, we are lambasting them plus more. Okay, so we should move to the fourth slide. Okay, these are the effects of body shaming. Okay, so kalau kita tengok komen-komen yang dianggap macam positif tu, actually tidak, dia negatif. So orang akan labelkan sebagai negatif. Okay, dan selalunya kita anggap komen-komen yang kita bagi tu jadi satu motivation untuk mereka. Okay, tapi body shaming ni dia banyak memberi kesan negatif kepada mangsa. Okay, let's see for the first one. Okay, dan apa dia, antara perbuatan ni dia akan menyebabkan sekejap ya. Okay, first one is ia akan menyebabkan mangsa lebih stres. Okay, dan mangsa juga mungkin akan terlibat dengan gejala stress eating. Okay, dan di mana ia boleh menyebabkan peningkatan berat badan. Okay, jadi bila dia dah stres, orang cakap kurusnya kau ni, kau ni macam tiang, kau ni macam papan. Okay. So bila dia terima input tu, dia akan jadi macam I should eat more. Okay, I should gain more nutrient. Maybe I am malnourished, some kind of that. So dia akan makan. So dia tak akan jaga pemakanan dia. Okay, contohnya makan lewat malam, makan tak berhenti, makan fast food, macam tu. Okay, dan yang kedua dia akan meningkatkan ketidakpuasan image dan tubuh badan, ataupun kita panggil body and weight dissatisfaction. Okay, ataupun insecurity mangsa lah. Okay, so bila dia terima komen-komen negatif tu, dia rasa tak puas hati. Mangsa tu rasa tak puas hati dengan dia punya badan. Cakap, aku punya badan ni tak cantik lah. Mungkin tak layak kot untuk jumpa orang, sebab orang akan perli aku. Dia akan rasa macam tu. So we don't want that to happen. Okay. Okay, so kita tengok the next effect. Mangsa akan menjadi tidak selesa untuk bergaul dengan orang lain. So as I said to you earlier, kita akan try to avoid. Dia akan timbul social withdrawal kat situ. Jadi orang yang victim ni, mangsa ni, dia akan, mungkin dia dah terima, okay, hari ni dia terima satu kecaman daripada orang. Okay, in public. Esok tu dia dah tak nak bergaul dah. Dia dah macam, what should I do? Okay, I don't want to be social. Okay, I don't want to socialize with other people. Sebab nanti I akan terima satu kecaman yang tinggi. Okay, macam I terima semalam. So dia akan jadi macam tu. Okay, so the next one is meningkatkan risiko untuk mengalami kemurungan. Okay, this is very very important. Okay, memang body shaming can lead to depression. It is true. It can lead to depression. So for those you out there, stop body shaming, sebab dia akan memberikan satu tekanan, dan tekanan itu akan boleh memberikan kemurungan kepada mangsa. Okay, we don't want that to happen. Okay, dan
Yang terakhirnya ialah ia dapat meningkatkan risiko eating disorder. For those of you, maybe you might not haven't heard about eating disorder seperti bulimia and anorexia. Okay, so these are the common types in the eating disorder. Jadi benda ni macam satu kecelaruan yang kita tak nak. So mangsa pun boleh dapat kecelaruan seperti ini. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Okay. Okay. How to prevent? Bagaimana untuk mengatasi? Okay, this is very important. Okay, first thing you must do is accept yourself. Okay, please accept yourself. Even you are fat, you are thin, it doesn't mind. Okay, just accept wherever you are. Okay, benda ni bukan kita yang minta. Okay, benda ni Tuhan yang bagi untuk kita. Jadi kita kena bersyukur dengan diri kita. Okay. Alright, yang kedua ni ialah self compassion. Okay, self compassion. Okay, everyday kita akan berhadapan dengan pelbagai tugasan dan cabaran. Okay, yang akan memberi kesan terhadap kita punya kesihatan fizikal dan juga mental lah. Okay, dan body shaming juga adalah salah satu daripadanya. Oleh itu, antara salah satu cara untuk kita harungi hari-hari yang kita akan lalui itu ialah praktis self compassion kepada diri kita. Okay, tiada yang lain yang sepatutnya menyayangi diri kita melainkan diri kita sendiri. So self compassion ialah apabila kita berbuat baik kepada diri kita, kita mengambil berat dan memahami diri sendiri, dan ia akan memberikan kesan yang positif kepada diri kita. Okay. Alright, antaranya ialah cara-cara untuk kita praktiskan self compassion ni ialah, the first one is kita menyedari kehadiran pemikiran-pemikiran negatif dan self destruction yang kita ada dan berusaha untuk memperbetulkan pemikiran tersebut. Jadi bila kita ada negative thoughts inside our mind, we try to avoid that, we try to evaluate, dan kita akan bring that situation to the positive side. Okay, kita kena perbetulkan pemikiran kita balik. Jangan fikir terlalu lama, cakap set in your mind something better is coming. That's it. Okay, alright. Yang kedua ni ialah dalam kita cuba mencapai pelbagai jenis objektif kita ni dalam kita punya kehidupan ni, sama ada pendek ataupun panjang, kita kena sedar bahawa objektif yang kita nak capai tu sangat mencabar, semestinya sangat mencabar, dan kita mungkin akan mengalami kegagalan di situ untuk kita nak capai objektif tersebut. Tapi bear in your mind, if that thing fails, it is not entirely your fault. It just hard. Okay, maybe awak akan gagal sekarang, tapi tak bermakna awak akan gagal kemudian hari. Okay. Alright, yang ketiga pula ialah berlainan dengan kita punya sangkaan ni, apa yang macam dipamerkan di media kita lah. Okay, kebanyakan pada kita ni tak hidup dalam kemewahan, sangat cantik, ada tubuh badan yang sempurna ataupun yang tiada, ada yang gembira, ada yang tidak gembira, dan tapi kebanyakan daripada kita ni hanya manusia biasa dan normal. Okay, cuma yang sempurna dan gembira tu banyak ditunjukkan di dalam media. Okay. Alright, so the last one is nilai diri kita ni tidak bergantung sepenuhnya kepada penampilan luaran kita saja. Kita perlu fokus untuk membina keyakinan yang ada dalam diri kita, dan kita kena fokus kepada kemahiran dan juga kelebihan yang kita ada. Okey, dan fokus kepada pujian dan kebaikan yang telah kita buat kepada orang, okey, dan sebagainya, dan orang yang sayang kita. Okey, ini adalah salah satu contoh saja, contoh untuk kita praktiskan self compassion. Dan kalau macam tuan-tuan atau puan-puan nak lebih tips, tuan-tuan boleh google lah. Okey, lebih banyak sumber-sumber di situ. Okey, saya hanya bagi yang general saja. Okey. Okey, so we have come to the conclusion. Okey, kesimpulan yang saya nak bagi ialah memberi komen kepada penampilan seseorang tu sebagai topik perbincangan
mungkin mudah bagi kita. Okay. Tetapi benda itu tanpa kita sedar memberi kesan. Okay, memberi kesan. Sebab kita kena hati-hati supaya kita tidak menyinggung mana-mana perasaan secara langsung ataupun tidak langsung lah. Okay. Dan selain pada tu, kita judge melalui penampilan fizikal mereka, kita juga perlu berikan perhatian kepada kesihatan mental mereka. Okay, terutamanya dalam situasi pandemik sekarang ni kan. Even now we are what they call slowly into endemic. Okay, tapi tak semestinya ia tidak memberikan impak pada kesihatan fizikal mereka. Okay, dan ini kita kena set in our mind, cakap stop body shaming, love yourself, jangan buat komen-komen yang negatif terhadap orang. Okay, trigger warning. If any of you ever encountered a body shaming before from other person, kalau awak rasa macam awak nak perlukan someone to talk, someone to share with, you may call what they call the Befrienders. Yes, Befrienders. It is 24/7 hotline. Jadi awak boleh dapatkan kita ada dalam tu, kita ada kaunselor, kita ada terapis. Okay, awak boleh luahkan apa saja awak nak luahkan di situ. Okay, so I think that will do for today. Before I stop, any question? Let me stop my slide first. Stop sharing. Okay, before we end, any question? So I don't see in the chat box. So I think I should stop now. Okay, alright. Before I stop, I would like to apologize if I did something wrong during the webinar. Okay, during my lecture. Okay, so hopefully these lyric inputs can what they call give you something lah for today. Okay, back to you MC. Thank you. Bye bye. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada saudara Muhammad Mustaqim bin Tajuddin atas penyampaian sebentar tadi. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Seterusnya, para hadirin sekalian diminta untuk membuka kamera anda bagi sesi fotografi sebagai tanda kenang-kenangan kita bersama. Oh, hello. Hi MC. Hai. Okay, I think most of the participants won't be available to open their camera. So I think we should continue only lah. Okay, right. Before that, do you want me to share my slide again? Boleh. Boleh Okay. Ya. MC, can you see my slide now? Besarkan Okay, alright. Sekejap ya. share screen. Okay, is it okay now? Okay, alright. So, you may start taking Hana the boleh picture. tolong ambil gambar, screenshot. Okay. Sedia semua?
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okay, Ini alright. saja. Thank you. Okay. Dengan berakhirnya sesi fotografi itu sebentar tadi, maka berakhirlah sudah program gejala body shaming pelajar IPT kita pada hari ini. Segala kekurangan yang berlaku pada majlis berlangsung, kami mohon 1000 kemaafan. Sekian, berjumpa lagi kita pada di masa akan datang. Bye-bye. Thank you everyone for joining us today. Hopefully you get something Terima to learn. kasih semua. Bye-bye.